अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम पढ़ेंगे कुरान पाक का आखिरी सुपारा यानी अम्मस पारा, उसकी सबसे आखिरी सूरत यानी सूरत नास। सूरत नास की बहुत सी फजीलत है जो कि मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। हम पहले सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी कुछ तफसीलात बयान करेंगे। सूरतुन नास मक्किय्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, आप कह दीजिए कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ। मालिकिन नास, लोगों के मालिक की। इलाहिन नास, लोगों के माबूद की पनाह में आता हूँ, यानी अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतान के शर से। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, वसवसे डालने वाला, पीछे हट जाने वाले के शर से, यानी शैतान के शर से। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है। मिनल जिन्नति वन नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है। मिनल जिन्नति वन नास, ख्वाह वो जिन्नों में हो या इंसानों में। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलिए अब हम इसकी कुछ तफसीर पढ़ते हैं। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, उनको बिच्छू ने डस लिया। नमाज से फारिग के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी और नमक मंगवाओ और इसके ऊपर सूरत फलक, सूरत नास, सूरत इखलास, सूरत काफिरून पढ़ के फूको। जबकि इंसान अभी माँ के पेट में ही था, इसकी तदबीर व असलाह शुरू कर दी गई थी कि जब इंसान अभी माँ के पेट में ही होता है, इसकी तदबीर व असलाह करता है हत्ता कि वो बालिग व आकिल हो जाता है। फिर वो ये तदबीर चंद मखसूस अफराद के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए करता है, और तमाम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी तमाम मखलूक़ात के लिए करता है। यहाँ सिर्फ इंसानों का ज़िक्र ही नहीं, इंसान के इस शरफ़ुल फ़ज़ल के इजहार के लिए जो तमाम मखलूक पर इस पर हासिल है। जो तमाम कायनात का परवरदिगार है, पूरी कायनात इसी की बादशाहत है, वही ज़ात इस बात की मुस्तहिक है। चले हम वसवसे के थोड़ा फजीलत में आ जाते हैं। वसवसा इंसान के दिल में शैतान डालता है, किसी के लिए बुराई के लिए, किसी के दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा करने के लिए। वसवसे डालने वालों की दो किस्में हैं, शयातीन और जिन। ज़रूरी नहीं है हर जिन बुरा ही हो, कुछ जिन अच्छे भी होते हैं। शयातीन और जिन को तो अल्लाह ताला ने इंसानों को गुमराह करने की कुदरत दी है। इसके साथ इंसान को शैतान का साथी होता है। इस बात से हमें ये मालूम होता है कि इंसान इस दुनिया में बहुत से गुनाह करता है, मगर जब ये दुनिया नहीं बनी थी तो अल्लाह ताला ने शैतान से कहा था कि तुम मेरी मखलूक को जितना भड़काओगे मैं उसकी उतनी ही माफ़ी करूँगा। ये बात फरमाई तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या वो आपका साथ भी है? आपने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी है। यानी शैतान और जिन्नात सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी थे। लेकिन अल्लाह ने इस पर मेरी मदद फरमाई है, मुझे खैर के अलावा किसी बात का हुक्म नहीं देता। यानी वो शैतान और जिन्नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जिन्नात सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर की ही खबर देते हैं।
حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں۔ رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ راستے میں 2 انصاری صحابہ وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا، یہ میری اہلیہ صفا بنت حیہ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی بابت ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا ہے کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شب نہ ڈال دے۔ دوسرے شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو انسانوں کے روپ میں ہی انسان کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی ضروری ہی نہیں کہ شیطان آگ سے بنا ہے، کچھ شیطان انسانوں پہ اس قدر حاوی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو انسان ہی نہیں رہنے دیتا، وہ اس کو حیوان بنا دیتا ہے۔ انسانوں میں سے انسان ہی اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے لیے بنائے ہیں، ایک انسان ہی ہے جو غلطی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں بہت جلدی وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے مقدس رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے، شیطان انسان کے دل میں بہت ہی جلدی وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے مقدس رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ جب بھی کسی گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو اسے دیکھ کر شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان انسانوں کے دلوں میں مختلف گمراہیاں پیدا کرتا ہے، گناہ کرنے کی، گھر میں فساد کرنے کی، اور سب سے بڑی وجہ بنتی ہے ماں باپ کی نافرمانی، میاں بیوی کی لڑائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں شیطان سے بچاؤ کے لیے ہر وقت استغفار کرنا چاہیے تاکہ شیطان ہم پر حاوی نہ ہو اور ہمارے گھر سے اللہ کی رحمت نہ ختم ہو۔ جس انسان کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، میں اس گھر سے رزق اٹھا لیتا ہوں۔ اور جو انسان استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پہ خاص رحمت ہوتی ہے۔ چلیں ہم تھوڑا استغفار کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں۔ استغفار ایک اتنا سا لفظ ہے جس کا حساب ہمارے لیے تو نہیں، مگر قیامت کے دن اس کا وزن بہت ہوگا۔ آپ کا ایک استغفار پڑھنا، کسی کو پڑھانا، آپ کے لیے جنت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کسی کو ایک نیکی کا راستہ دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے بے حد خوش ہوتا ہے اور آپ کو گمراہی سے خود بخود ہٹا دیتا ہے۔ اس دنیا میں اب سب سے زیادہ گمراہی ہے مسلمانوں میں۔ مسلمان گمراہ ہے صرف شیطان کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے گمراہ ہونے سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ طیب کرتے رہیں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔